अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइफ वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे जुडिशरी रिफॉर्म पे। हमने अब तक बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और उसमें बहुत सारे केसेस में जो कंक्लूजन आई है वो ये है कि हमारे जो स्लो जुडिशरी सिस्टम है वो बहुत बड़ी रुकावट बनती जा रही है हमारे इकनॉमिक ग्रोथ में। इसलिए हमने ये बेहतर समझा कि आज हम इस पे दो बड़े एक्सपर्ट से राय लें कि क्या वजूहत हैं कि हमारी जुडिशरी सिस्टम इतनी स्लो हो गई है, हमें इतना बैकलॉग क्रिएट हो गया है। कहा जाता है कि 19 लाख केसेस इस मुल्क में जमा हो गए हैं, सिर्फ 2000 जजेज़ हैं और वो अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद इस बैकलॉग को क्लियर नहीं कर पा रहे। और जब जुडिशरी सिस्टम स्लो होता है तो मईशत इसलिए स्लो हो जाती है कि मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है पूरी दुनिया में जिसको कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का सरदार होता है। जब वो चलती है तो 220 इंडस्ट्रीज चलती हैं। यूरोप अमेरिका वगैरह की अगर आप चमक धमक को इस वक्त देखें तो उस पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाने के लिए यूरोप अमेरिका में एक ऐसा निज़ाम बनाया गया है मॉर्गेजेस का कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज जितना चाहें वो घर बनाती हैं और वो रीफाइनेंस हो जाती है थ्रू बैंक्स, और वो पैसे जो है दुनिया भर से वो ले आते हैं। इसी तरह अमेरिका ने कहते हैं कि $11 ट्रिलियन दुनिया से बोरो कर लिया और आज जो अमेरिका के हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप देखते हैं उसमें उसका बड़ा हाथ है। इसी तरह अगर आप दूसरी मिसालें देखें कि सऊदी अरेबिया वगैरह में इस्लामी निज़ाम है, वहाँ भी प्रॉपर्टी राइट्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वहाँ बिला धड़क लोग घर बनाते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, घरों को किराए पे दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ जो हमने ब्रिटिश निज़ाम रखा हुआ उसमें इन चीज़ों की बड़ी तकलीफ़ है लोगों को, आम लोगों को पता है। आइए हम इस पे बात करते हैं। हमारे दो एक्सपर्ट से सबसे पहले हमारे साथ बहुत ही मुतबर बहुत ज़बरदस्त लिखने वाले एक्स सिविल एंड सेशन कोर्ट एक्स डिस्ट्रिक्ट जज चेयरमैन इंश्योरेंस चेयरमैन इंश्योरेंस और ऑब्समैन रहे हैं हसन इमाम साहब। बहुत बड़े राइटर भी हैं और बहुत तवील किताब एक लिख रहे हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं जावेद मुसर्रफ साहब, वो भी रेगुलर कॉलमिस्ट हैं, मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अखबारों में उनके कॉलम्स आते रहते हैं जुडिशरी के प्रॉब्लम्स के बारे में। हसन इमाम साहब, जैसे कि मैंने अपने प्रियम्बल में बताया कि ये एक बड़ा संगीन मसला है। हम लोग एज ए पर्सन हम ये जानते हैं कि जो ब्रिटिश सिस्टम हमने अडॉप्ट किया इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड विथ लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जब सऊदी अरेबिया जैसी जगह पे इंसान जब फंस जाता है उस रूडिमेंट्री जस्टिस सिस्टम में, तब ऐसे सिस्टम की अफादियत समझ में आती है आम लोगों को नहीं। लेकिन एक जनरल कंप्लेन हम एज ए बिजनेसमैन भी करते हैं, आम लोग भी करते हैं, और आप जैसे दानिश्वर सिस्टम में होते हुए क्यों तब्दीलियाँ नहीं आ रही जिसकी वजह से चीज़ें तेज़ी से निपटी जा सकें? शुक्रिया जावेद साहब। मैं और मुसर्रफ साहब दोनों पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें याद किया। बात यह है कि ब्रिटिश का जो कानून है वो भी अपनी जगह मुसल्लम है, वो अमेरिका या अबू धाबी वगैरह के कानून से किसी भी हालत में कम नहीं। अब सवाल यह है कि उस कानून को अभी तक बरतानिया बहुत थोड़ी तब्दीलियों के साथ बखूबी चला रहा है और वो ही रिजल्ट्स ले रहा है जो अमेरिका और वेस्ट, बकाया वेस्ट और अबू धाबी या सऊदी अरब वगैरह के हवाले से आपने बात की। सवाल यह है कि ये हमारे यहाँ क्यों फेल हो रहा है। इसमें कुछ कानून में तरामीम की ज़रूरत है। वक्त के तकाज़े के हवाले से हमें कानून में तब्दीलियाँ लानी है, और फेल होने की जो असल वजह है वो कानून नहीं बल्कि अफराद हैं जो जिनके हवाले ये कानून किया गया है। हम बैंक से लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करते हैं, हाइपोथिकेशन होती है, कम से कम 25 डॉक्यूमेंट्स बैंक हमसे दस्तखत कराता है, और दस्तखत कराते वक्त ये वाज़ेह होता है कि ये जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखी जा रही है या जो प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है इसमें कोई जाली हाथ तो नहीं है, इसमें कोई बेईमानी का अमल दखल तो नहीं है। क्या उस चीज़ को चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत है कानून की में तरमीम लाने से। अगर हम कानून में तरमीम लाते हैं और बेहतरी आती है, क्योंकि ये एक ऐसा सिलसिला है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तरमीमात का, कानूनी असलाहत का एक
रवां सिलसिला है जो क़यामत तक जारी रहेगा। हमें अपने माशरे और अपनी ज़िंदगियों को देखते हुए जो भी हमारी कानूनी बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक हमें कानून में तब्दीलियाँ लाना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अफराद की तब्दीली की भी ज़रूरत है। अफराद, ईमानदार अफराद की ज़रूरत है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, चाहे वो फ़र्द हो जो वो लोन ले रहा है। जब तक उन लोगों को प्रॉपर टीचिंग नहीं होगी, कोई भी कानून मेरे हवाले से जो है कामयाब नहीं हो सकता। इस वक्त हम कानून की मार नहीं खा रहे, हम अफराद की मार खा रहे हैं, उनकी नीयतों की मार खा रहे हैं, उनके जाली अमल से हम परेशान हैं। ये जो कह रहे हैं कि 19 लाख केसेस हैं, 2000 जजेस हैं, आपने एक बात की कि ब्रिटेन में तो ये बड़ा अच्छे से चल रहा है। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन वहाँ की आबादी हमसे बहुत छोटी है, लेकिन मैंने जहाँ कहीं सुना था कि 38,000 जजेस हैं शायद वहाँ। तो ये पर कैपिटा नंबर ऑफ जजेस का मसला तो नहीं है, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स का मसला है, हमारे यहाँ नर्सेस का मसला है, एक नर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पेशेंट, एक डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा, इसी तरह एक जज के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस। देखिए, डिले जो है उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं, जिसमें से एक वजह जजेस की कमी भी है। और जजेस की कमी के अलावा दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ये कि प्रिवेंटिव एक्शन नहीं है। हम उन केसेस को जिनको अदालत में नहीं आना चाहिए या अदालत में आते ही मर जाना चाहिए, वो हमारे पास तकरीबन ना होने के बराबर है। केस दाखिल हो गया, 8-10 साल ले लेता है, हालांकि वो केस 4 दिन या 4 महीने तक से ज़्यादा ज़िंदगी कभी नहीं हासिल कर सकता। लेकिन जजेस की कमी, कम वक्त केसों को देना, वकीलों की जैसे आप मखसूस सलाह, जैसे पहले केस आया, आपने उसको पढ़ा, आपको अंदाजा तो हो जाता होगा कि इसमें कुछ है नहीं सब्सटेंस। देखिए, तो क्या आपके इख्तियार नहीं कि उसी वक्त आप कहें कि डिसमिस करो? बिल्कुल, बहुत वाज़ेह कानून है। न सिर्फ ये कि हम दावा रद्द करते हैं, जिसको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहते हैं, हम दावा रद्द करते हैं, बल्कि उन पे दूसरी पार्टी को कंपनसेट करने का भी कानून है। अच्छा, हाँ, उस पे बिला वजह का केस किया, उसको ओवर बर्डन किया, दूसरे सिस्टम को बर्डन किया, सिस्टम को बर्डन किया, मुखालिफ के टाइम को वेस्ट किया, उस पे जुर्माने का बाकायदा कानून मौजूद है। लेकिन वक्त की कमी की वजह से इस पे ये चलते रहते हैं। और फिर हमारे जैसे कुछ दोस्त हैं जो जानबूझ के भी डिले करते हैं। और पाकिस्तान के कानून में केस में को डिले करना सबसे आसान काम है। यही तो कहते हैं कि असल मसला है, सबसे आसान काम ये है। आपकी तरफ आता हूँ, अभी पॉपुलर प्रेस में आपने भी पढ़ा होगा, अखबारों में, आम लोगों को जब ये बात पता चली है कि अभी होती साहब ने निज़ाम अदल का जो वो है स्वात में उसका इनॉग्रेशन किया, उसी के साथ खबरें आई कि वहाँ भी बहुत केसेस थे, लेकिन जब से ये निज़ाम अदल हाफिज हुआ है, तेज़ी से केसेस ख़त्म हो गए। एक आम आदमी सवाल ये करता है कि भाई, स्वात वालों ने जंग की तो आपने उनको निज़ाम अदल दे दिया, हम लोगों ने जंग नहीं की तो हमें क्यों नहीं देते आप? और ये बताइए कि उस निज़ाम में क्या ख़ास बात है कि तेज़ी से वहाँ केसेस निपटाए जा रहे हैं, जो उन चीज़ों को हम क्यों नहीं अडॉप्ट करें? एक ही मुल्क में दो निज़ाम कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं, आप किस निज़ाम अदल की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, जो मैंने अखबार में पढ़ा है। जी, मेरी अर्ज़, आपका पहली जो सबसे बड़ी मजबूरी जिस निज़ाम अदल पे आप चल रहे हैं, ये आपको विरसे में मिला था, ये आपके आकाओं ने बनाया था। उन्होंने इस निज़ाम अदल में ऐसी चीज़ें रखी थी कि उनके जो चाहने वाले, उनके जो परवरदा, उन पर कोई हाथ नहीं डाला। अब आप सबसे पहले ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून जो है, जब तक कि ये नाफिजुल अमल है, मैं कह रहा हूँ कभी जुडिशल रिफॉर्म नहीं आ सकता है। आप ये 63 साल के आपकी मुल्क की ज़िंदगी हो, 63 साल में कम कितने जुडिशल रिफॉर्म हुए, कितनी कमेटियाँ बनी, क्या हुआ आज तक? वैसे इसकी वजह ये कि निज़ाम में ख़राबी है, लेकिन आपको हुक्म नहीं है कि आप बोलें निज़ाम में ख़राबी, आप आग भी बंद रखें, ज़बान, अगर आपने ज़बान खोली तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून मौजूद है। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून ऐसा है कि जिसको कमज़ोर जो है उसको आप जैसे जी चाहे दबा लें, ताकतवर। काफ़ी दिनों की बात है, आप भी अखबार वार पढ़ते हैं, जस्टिस सादिक लगारी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस दिया, उसके 2-3 दिन बाद वो हाई कोर्ट के जज हो गए।
کیا بنا اس کنٹمپٹ نوٹس کا؟ اس کے معنی میں نے جو سمجھا، جتنی میری عقل ہے، کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے پاس طاقت نہیں تو جوڈیشل ریفارم لانے کے لیے سب سے جو آپ نے بات کی، سب سے پہلے آپ عوام کو اس بات کا مجھے آپ سے سوال یہ ہے آپ دونوں سے کہ سوات میں کیا ہوا ہے، مجھے ہم لوگ ایکسپلین کریں. میں نے تو اخبار میں پڑھ لیا، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو، مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید وہاں وہ جو نظام انہوں نے لگایا ہے جس کے تحت 4 مہینے کے اندر فیصلے ہونے، اور کچھ فیگرز بھی آئی ہیں، میں لے کر نہیں آیا ہوں، لیکن اس میں دیا ہوا ہے کہ اتنے کیس تھے 2009 میں، اب ایک دم سے گھٹ کے اتنے ہو گئے اور اتنے ہو گئے. اس سے ایک امپریشن یہ پڑ رہا ہے عام آدمی کو کہ وہ ایسا نظام آیا ہے جس سے تیزی سے کام ہو رہا ہے. دیکھیے میں نے کہا لیکن آپ اس نظام کے تحت عدل فراہم کر رہے ہیں جو کہ نہایت فرسودہ ہے. ایک تو معذرت کے تحت آپ نے جو ہے ہوم ورک کرنے کا موقع ہی دیا. یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی. دیکھیے جس نظام کے تحت آپ لوگ انصاف کر رہے ہیں نا، یہ CRPC ہے، یہ 112 سال پرانا ہے. یہ 1998 میں آیا تھا. حسن نعمان صاحب موجود نہیں تو کیا اب CRPC سوات میں اپلائی نہیں ہو رہا؟ نہیں، وہاں تو ان کا نظام عدلی دوسرا، یہ جو انگریز کا بنایا ہوا بےہودہ قانون تھا. اچھا ایک جو میں آپ سے سمجھ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ سوات میں ایک پہلے وہ اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، ان کا اپنا ایک سسٹم تھا. جب سے انگریزی قانون نافذ ہوا 1974 میں ہوا، بھٹو صاحب نے کیا، اس کے بعد سے وہاں بیک لاگز وغیرہ ہونے لگے، اور آخر میں جو آپ نے صوفی محمد کا وہ دیکھا کمپین جس میں اتنی خون خرابہ ہوا ہے، ان کا لیڈنگ ڈیمانڈ یہی تھا کہ یہ نظام جو ہے ہم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بڑا سلو ہے، لوگ تکلیف میں آ گئے ہیں، امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں اس کو ملٹری تو کرش کیا گیا، لیکن اس ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کیا گیا. اور آج تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ انگریزوں کا نظام وہاں سے ختم ہو گیا. وہاں یہ آپ کا بےہودہ انگریزوں کا نظام نہیں، ان لوگوں نے اپنا نظام عدل انہوں نے اپنا نظام عدل نافذ کیا. لیکن ہم کو آزادی ملے ہوئے 60 سال، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دیکھیے جن قوانین پہ آپ کو عدل دیا جا رہا ہے اس میں سے جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا کوئی بھی 100 سال سے کم پرانا نہیں، کوئی 100 سال سے زیادہ. اس نظام پہ کیا آپ کو انصاف مل سکتا ہے؟ اب آپ لوگوں کو جب موقع دیں گے کہ بھائی جس نظام کی خرابی ہے اس کو بتاؤ، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو. اس میں اس پروگرام کا مقصد یہی ہے نا، یہی میں نے آپ سے عرض کیا. میں ایز اے لے مین اگر کوئی جسٹس صاحب مجھے کنٹمپ کرنا چاہے تو کر دیں، لیکن میں تو یہ بات اٹھاؤں گا. میں لکھتا بھی رہتا ہوں، میرے اخبار بھی ہے، اس میں بھی آتا رہتا ہے. یہ عوام کی آواز ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں تو شور مچائیں گے. اب ہم لوگ کیا بندوق اٹھا لیں سوات والوں کی طرح؟ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں؟ انگریز نے دیکھی کتنی پروٹیکشن دیا کہ اس کے کسی بھی جج کے فیصلے کو جو ہے اپیل میں تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. مثال کے طور پہ ایک جج نے غلط فیصلہ دے دیا، اس کے خلاف اپیل کی تو گنجائش ہے، لیکن اس جج کے خلاف کارروائی کرنے کی کسی گنجائش نہیں. لیکن یہ چیز آپ کے اسلامی نظام عدل میں نہیں ہے. اسلامی نظام عدل میں یہ ہے کہ ہر شخص عوام کو جواب دے، خلفائے راشدین تک عوام کے سامنے جواب دے. لیکن آپ کی جو موجودہ انگریز کا بنایا نظام ہے اس کے اندر جو امیون جو لوگوں کو پروٹیکشن ملی ہوئی، اس کی وجہ سے اصلاحات نہ صرف آدمی غلط چیز دیکھ رہا ہے، لیکن یہ حسن امام صاحب کو جب بول نہیں سکتا. اگر وہ بولے گا تو کہیں گے اچھا کنٹمپٹ آف کورٹ کا قانون ایسا ہے کہ اس کی کوئی لمیٹیشن، کہیں بھائی تم نے عدالت میں زور زور سے کیوں بات کی، چلو کنٹمپٹ. اب وہ انہوں نے معیار تو نہیں، ہاں معیار تو مقرر نہیں کیا کہ آپ کو والیوم بولنے کا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جوڈیشل ریفارم اس ملک میں صرف اس وقت آ سکتا ہے جب عوام کو موقع دیں. یہ بےہودہ کالے قانون جو ہیں یہ ختم، ان کو موقع دیں کہ بھائی تمہاری یہ تکلیف ہے، تم لوگ سیمینار کرو، میٹنگ اٹینڈ کرو، لوگوں کو بلاؤ اور بتاؤ. میں 80s میں ابوظہبی گیا تو وہاں اس زمانے میں وہی جو ان کا پرانا اسلامی نظام نافذ تھا، تو اس پہ ہمیں کافی تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن اسٹل اٹ واز ویری ویری فاسٹ سسٹم. میں خود اپیئر ہوا ہوں اور بیسک پوائنٹ پہ تو کوئی ڈسپیوٹ ہوتی نہیں، صرف انٹرسٹ پہ بحث ہوتا تھا. تو اس وہاں چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس آئے، لیکن رولر نے کہا کہ جی انڈیویجول کے کیس پہ اتنا سود لگے گا، اور کارپوریٹ اس طرح سے ڈیولپ ہوتا رہا. وہی میں تو پھر بحرین چلا گیا، وہاں ان کے پاس لیٹسٹ بالکل برٹش سسٹم تھا، بڑا ایڈوانس سسٹم تھا وہاں، اسی لیے وہاں تمام کارپوریشنز وغیرہ وہاں جمع کی. مگر دبئی نے بعد میں اور ابوظہبی یو ایز اے ہول مکسچر آف اسلامک اینڈ برٹش سسٹم وغیرہ ملا کے ایک بڑا اچھا نظام بنایا، جس کے بیس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت کھڑی ہے. عمارت کے نیچے تو بیس تو لیگل سسٹم ہوتا ہے نا، اگر لیگل سسٹم نہیں ہوگا تو عمارت کہاں سے کھڑی ہوگی؟ جاوید صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو برطانیہ کا قانون تھا نا، وہ برطانیہ میں بھی اسی طرح رائج تھا. انہوں نے صرف اس حد تک ترمیم کی جو ہمارے معاشرے سے تصادم نہ پیدا ہو.
اور 1947 کے بعد ہم پروسیس میں رہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو 100 سال پرانا قانون ہے یہ ایز اٹ از ہے. سب سے پہلے اختر حسین کمیٹی بنی, اس کے بعد ایس اے رحمان کمیٹی بنی, اس کے بعد حمود الرحمان کمیٹی بنی, اور اس کے علاوہ ان امینڈمنٹس کے علاوہ جو انہوں نے سجیسٹ کی بہت ساری امینڈمنٹس جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی, سی پی سی میں بھی ہوئی, سی آر پی سی میں بھی ہوئی, پینل کوڈ میں بھی ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل اس کو 100 سال والا ہاں اسی طرح چلا رہے ہیں. دیکھیے نا, کرمنل لا میں حدود آرڈیننس آیا, کرپشن کا آیا, وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا, زنا آرڈیننس تقریباً پورا تبدیل ہوا. زنا آرڈیننس کے ساتھ پراپرٹی سے ریلیٹڈ سارے آرڈیننس آئے, شراب نوشی سے متعلق سارے آرڈیننس آئے. تبدیلیاں بے حد آئی ہیں اور آتی رہیں گی. یہ پروسیس کبھی بند ہوتا نہیں ہے. جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ترمیمات کی طرف جائیں گے. جہاں آپ رکیں گے تکلیف اٹھائیں گے, نقصان اٹھائیں گے, اور فائدہ عوام کو, لیٹیگنٹ پبلک کو حاصل نہیں ہو سکے گا. جہاں تک سواد کا تعلق ہے, سواد میں بریک لینا پڑے گا. بریک کے بعد ہم بات کریں. ناظرین ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آتے ہیں.